कपितो दर्शि भयो निष्पापा मिटा तात मुनि बर गर सापा मुनि न हो यह निश्चर घोर मानव शक्ति वचन कपि मोरा अस गई अपचर जब ही निश्चर निकट गयो कपि तब ही कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हम ही मंत्र तुम देहु चिरुलंकुर लपेटि पछार निज तन प्रगटसी मरती बार राम राम के छाड़सी प्राण सुनि मन हर्षि चले हनुमान देखा सेलन औषधि चिन्ह सहसा कपि ऊपरी गिरि लीना गही गिरि निशिनभ गही गिरि निशिनभ धावत भयो अवधपुरी ऊपर कपि गयो देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान बिनु फल सहायक मारे चाप श्रवण लगिताने परे मूर्छ भय लागत सहायक सुमिरत राम रघुनायक सुनि प्रिय वचन भरत तब धाय कपि समीप अति आतुर आए विकल बिलोकी ईसु गुरु लावा जागत नहीं बहु भात जगावा मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरि लोचन बारी जय विधि राम विमुख मोहि कीना तई पुनिया दारुण दुख दीना जे मोरे मन बचोरु काया प्रीति राम पद कमल माया ते कपि हो विगत समसूला जो मोपुर रघुपति अनुकूला सुनत वचन उठि बैठ कपीसा कहे जय जयति कौशल धीसा लीन कपि उरलाई पुलकित तनुलोचन सज्जल प्रीति न पुलकित तनुलोचन सज्जल लीन कपि उरलाई सुमिर राम रघुकुल तिलक प्रीति न हृदय समाई तात कुशल कौशुक निदान की सहित अनजोर मातु जान की कपि सब चरित सास समीप बखाने भय दुखी मन महु पछताने अहोदय में कहा जग जायो प्रभु के एक जा काज न आयो जनि कुसुर वन धरि धीरा पुनि कपि सन बोले बलबीरा तात गहरु हो ही तो जाता काज न साही होत प्रभाता चढ़ु मुँह सहायक शैल समेत अठावो तो ही निज कृपा निकेता सुनि कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चली किमी बाना राम प्रभाव विचरित वहोरी बंदी चरण का कपि करो जोरी तो प्रताप पुरु राखी प्रभु जे तेउ नाथ तुरंत असु कही आयुष पाई पद बंदी चलऊ हनुमंत भरत बाहुबल सेन गुनु प्रभु पद प्रीति अपार मन मोह जात सराहत पुनि भवन कुमार वहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनोज अनुसारी अर्धराति गई कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज उर लायो सकोन दुखी हृदय की मोहि काहू बंधु सदा तो मृदुल प्रभाव स्वभाव मम हित लागी तजो पितु माता चाहे विपिन हिम आतप बाता सो अनुराग कहाँ अब भाई उठो न सुने मम बच विकलाई जो जनते बन बंधु बिचहु पिता वचन मनते नहीं ओहु सुत बित नारी भवन परिवारी ओहि जाहि जग बारहि सुत बित नारी भवन परिवारा ओहि जाहि जग बारहि बारा अस विचार जिया जागो ताता मिलय न जगत सौदर भ्राता जथा पंख बिनु खगति दीना मन बिनु फनी करि बर कर हीना अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि जो जोड़ देव जीव आवे मोहि जे वह अबध कवन मृदुलाई नारी हेतु प्रिय भाई सुहंग गवाई बरु उपजस सहते जग माही नारी हानि विशेष चति नाही अब अपलोक शोक होतु तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमार तात तासु तुम प्राण आधार
सो पसी मोहि तुम्हें गति गई पानी, सब कुछ सुख तो परम हित जानी। इतुर जहाँ देह तही जाई, उठी किने मोहि सिकाऊ हो भाई। बंधुविधि सोचत बहुविधि सोच विमोचन, सवत सलिले राजीव दल लोचन। उमा एक कंड रघुराई, मर गति भगत कृपाल दिखाई। विकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनि कान। जिमि करुणा महावीर रस, आई गयो हनुमान। हरि श्री राम बैठे हनुमान, अति कुरुगति प्रभु परम सुजान। तुरत वेद तब कीनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहु पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लय आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि चिर धरेऊ। पुनि सिर धुलेऊ, व्याकुल को कुंभकर्ण पै आवा। विविध जतन करी ताहि जगावा, जागा निश्चर देखिय केसा। मानो कालो देहधरि बेसा, कुंभकर्ण बूझा को भाई। काहे ताहो मुख रहे चुकाई, कथा कही तब तही अभिमानी। यही प्रकार सीता हरि आनी, भात कपिना सब निश्चर मारे। जोधा संघारे। दुर्मुखम सुरुकुम मनुज हारी, भट्टी अतिकाय अकंपन भारी। अपर बहादुर आदित्य वीर, करे समरमय सबरन धीर। सुनिध सिकंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी, अब छठे चाहत कल्याण। बलना की नत निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाई कहा। आजो तात त्यागी अभिमाना, भजो राम होई कल्याण। हे दशशीष मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से सहायक पायक। अह बंधुते कीनी कोटाई, प्रथमई बोहि न सुनाहि आई। इन प्रभु विरोध ते देवक, शिव विरंच सूर्य जाके सेवक। नारद मुनि वही ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाह। अब भरे अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गात सरसीर हो लोचन, देखो जाय तापत्रय मोचन। राम रूप गुण स्मृत, मगन भयो छन एक। रावण मागे कोटि घट, मधु और से जाऊ कहला, हे बानर श्रेष्ठ, मु आपन दर्शन कर पापमुक्त होगली। मो उपर मुनिमान अभिशाप कटिगला। ये आश्रमर मुनि प्रकृति मुनि नुहे, ये गोटे राक्षस। मो कथा सत्य बोली जानतु। एपरि कही से अप्सरा चलीजा पर हनुमान राक्षस पाखु चली आसिले। से कहले, हे मुनि, आग गुरु दक्षिण निज, तापर मत मंत्र देव। यह कही मुंड को निज लांजरे बांधि हनुमान ताकू तले कचाड़ी देले। मरिबा समय से तार राक्षस शरीर प्रकट कला और राम राम कही प्राण छाड़देला। ता शुणी हनुमान आनंद निज कर्मपत्र चलीगले। से सूचना कहता पर्वतटी देखिले, किंतु औषधि चिन्ह पारे नहीं। से पर्वतटी उपाड़ी धरी राताराति आकाश मान उड़ी आसिले। बाटर अयोध्यापुरी पड़ा। भरत देखिले आकाश किए जन विशालकाय पुरुष उड़ी जाऊे। से भाविले बोधे किए गोटे राक्षस जाऊँगी। तेणु से धनुर गुण को टाणी गुण को छाती पर्यंत कान पर्यंत टाणी उपरको बाण मारिदेले। गोटे फल विहीन बाण मारिदेले। बाण बाजू हनुमान राम रघुपति राम उच्चारण कर मूर्छित हो तले पड़गले। राम नाम शुणा क्षण भरत आतुर हो पाखक चली आसिले। हनुमान अचेत अवस्था तले पड़ी था। भरत उठाई धरी बक्षर लगाइले। चेता करने से बहुत चेष्टा कले, किंतु हनुमान चेता पारा नहीं।
ଭରତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବିଧାତା ମୋତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରାଇଦେଲା, ସେ ହିଁ ମୋତେ ପୁଣି ଏକ ଭୟାନକ ଦୁଃଖରେ ପକାଇଦେଲା। ଯଦି ମନ ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ମୋର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ଥିବେ, ତେବେ ଏହି ବାନର କ୍ରାନ୍ତି ଓ ତାପର ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି କପିରାଜ ହନୁମାନ କୌଶଳପତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟ କହି ଉଠି ବସିଲେ। ଭରତ ହନୁମାନଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା ଓ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ରଘୁକୁଳ ତିଲକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚରଣ କରି ଭରତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରୀତି ଉଛଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଥା ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖନିଧନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର ଶୁଣାଅ। ହନୁମାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଭରତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି କହିଲେ, ହାୟରେ ଦୈବ, ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କେଜାଣି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନୁଶୋଚନା କରି କାଳ ବିତାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବୀର ଭରତ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମର ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ସକାଳ ହୋଇଗଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ପର୍ବତ ସହିତ ମୋର ବାଣ ଉପରେ ବସିଯାଅ। ଗୋପନ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଦେବି। ଭରତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନରେ ମୋ ବୋଝ ବହି ବାଣ କିପରି ଚାଲିବ ବୋଲି ଅଭିମାନ ଜାତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଚାର କରି ସେ ଭରତଙ୍କ ଚରଣବନ୍ଦନା ପୂର୍ବକ କର ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ସେଠାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବି। ଏପରି କହି ଓ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଭରତଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ହନୁମାନ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ମନେ ମନେ ଭରତଙ୍କର ବାହୁବଳ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପାର ପ୍ରେମର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରି ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଉଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି କହୁଥାନ୍ତି, ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି, ହନୁମାନ ତ କାହିଁ ଏଯାଏଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଏପରି କହି ସେ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଉଠାଇ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ମୋର ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲ। ତୁମ ସ୍ୱଭାବ ତ ସବଳ କୋମଳ। ମୋତେ ସୁଖ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସି ବଣରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁକିଛି ସହିଲ। ସେ ସ୍ନେହ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେ ଭାଇ? ମୋର ଏହି ବ୍ୟାକୁଳ ବଚନ ଶୁଣି ତୁମେ ଉଠୁନ କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ବନରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିବ, ତେବେ ତ ମୋ ପିତାଙ୍କ ବଚନ ବି ମାନି ନଥାନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ପୁତ୍ର, ଧନ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଘର ଓ ପରିବାର ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଓ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସହୋଦର ଭୟ ବାରମ୍ବାର ମିଳେ ନାହିଁ। ମନରେ ଏପରି ବିଚାର କରି ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼। ଡେଣା ବିନା ପକ୍ଷୀ, ମଣି ବିନା ସର୍ପ ଓ ଶୁଣ୍ଡ ବିନା ବଳବାନ ହସ୍ତି ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାନ୍ତି, ହେ ଭାଇ, ଯଦି ଏ ଜଡ଼ ଦୈବ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ, ତେବେ ତୁମ ବିନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭାଇକୁ ହରାଇ ମୁଁ କେଉଁ ମୁହଁ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବି? ରାବଣ କବଳରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନ ପାରିବାର ଅପଯଶ ବରଂ ମୁଁ ସହିଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇକୁ ହରାଇ ଦେବା ତୁଳନାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇ ଦେବାଟା ବିଶେଷ କ୍ଷତିକର ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ଏହି ନିଷ୍ଠୁର କଠୋର ହୃଦୟକୁ ସେହି ଅପଯଶ ଓ ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦଜନିତ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଥିଲେ ତୁମ ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଆଧାର। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖଦାତା ଓ ପରମ ହିତକାରୀ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ତୁମ ହାତ ଧରି ଆଣି ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଫେରିଯାଇ ତାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଭାଇ, ତୁମେ ଉଠି ମୋତେ କଥା କହୁନାହ କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ହରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ଏପରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଶୋକ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କମଳ ଦଳ ସମ ନୟନରୁ ବିଷାଦର ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହିଯାଉଥାଏ। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉମା, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିୟୋଗ ରହିତ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାଚଳରେ କରୁଥିବା ବିଳାପ ଶୁଣି ବାନରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ କରୁଣରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୀରରସ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରି ହନୁମାନ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପରମ ସୁଜ୍ଞ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ଅବିଳମ୍ବେ ଉପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ।
प्रभु भाई को बक्षरे जाबुड़ी धरी आलिंगन कले। भल्लुक बानर मैंने अति आनंदित होइले। हनुमान दैत्य को जपरी आनी ठीक सेपरी नहीं सेठारे लंकार छाड़ी आसिले। ए समाचार पाई रावण दुखर भांगी पड़ा। से बारंबार मुंड पिटिया लगिला। से व्याकुल हो कुंभकर्ण निकट गला और नाना उपाय कर उठाइला। कुंभकर्ण उठी बसला। देखा चतुर्जपर साक्षात काला ही शरीर धारण कर बसीचु। कुंभकर्ण पचारा कह भाई तुम मुह सुखी जाए कहीं। अभिमानी रावण जपर सीता हरण कर नहीं आसला से दिन एपर्यंत जहाँ सब घटी जाता सब कहीगला। शेष कहला ये भाई बानर मैंने सब राक्षस को मारिदे बड़ बड़ योद्धा को संहार करदे। दुर्मुख देवांतक नरांतक महायोद्धा अतिकाय अकंपन तथा महोदर आदि सब रणधीर वीर रणभूमि निहत हो गले। रावणर कथा शुणी कुंभकर्ण विषन्न होगला। कहला हाय कि मूर्खता जगत जननी जानकी हरण कर आनी तुम्हें पुणी मंगल चाहूच। हे राक्षस राज किसी भल कल नहीं। एत कर सारे पर मत आउ कहीं उठाइल। शुण भाई एबे भी समय अच्छे। अभिमान छाड़ी श्रीराम को भजिले मंगल हो। ये दशशिर जहाँकर हनुमान पर सेवक अच्छा ये रघुनाथ कौन साधारण मनुष्य। हाय भाई तुम्हें प्रथम मत एक न कही बड़ खराब कल। ये स्वामी शिव ब्रह्मादि देवता मैंने जहाँकर सेवक तुम्हें सेपरी परम देवता को विरोध कल। नारद मुनि मत जो ज्ञान करते मुझे तुमको ता कही था कि तो समय गड़ीगला। ये भाई ताल शेषोत्तर पर तुम्हें मत आलिंगन कर बक्षरे चापी धर। एथर मुझे त्रितापहर श्यामल शरीर कमल नयन श्रीराम को दर्शन कर मोर नेत्र सफल करी। श्रीराम को रूप गुण से चरण कर क्षण प्रेम मग्न होगला। इतिमध्य रावण को कुटी हांडी